अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और उसका हमसाया मुल्क भी है। एक ऐसा मुल्क है जहां हर साल 4000 से ज्यादा लोग डिफोरेस्टेशन से जान गंवा देते हैं। एक ऐसा मुल्क है जहां चम्मच की बजाय चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क के लोग इतने भुक्कड़ हैं कि केकड़े, बतख, चमगादड़ और न जाने क्या क्या खा जाते हैं। इस मुल्क में एक आदमी ने अपनी बीवी के बदसूरत होने पर केस किया और कोर्ट ने उस आदमी के हक में फैसला भी सुना दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत ही है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में गजब के फैक्ट्स इस वीडियो के लास्ट में बताए गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं मुल्क चाइना के हसीन सफर पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस मुल्क का कुल रकबा 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क की 2024 के मुताबिक कुल आबादी 1,41,90,00,000 से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क के बॉर्डर के साथ 14 ममालिक की सरहदें मिलती हैं, जिनमें नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। दोस्तों, चाइना की कैपिटल का नाम बीजिंग है। बीजिंग शहर का 2024 के मुताबिक कुल रकबा 16,411 किलोमीटर स्क्वायर है। इस शहर की कुल आबादी 2,21,99,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, बीजिंग की सबसे मशहूर जगह का नाम द फॉरबिडन सिटी है। बीजिंग शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़या द फॉरबिडन सिटी एक कदीम शाही महल है। इस महल ने मिंग और चिंग खानदानों 1420 ta 1912 के दौरान में 24 शहंशाहों की रिहाइशगाह के तौर पर भी काम किया है। ये यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा भी है और चीन के सबसे मशहूर पुरकशिश मुकामात में से एक है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की ब्यूटीफुल प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ भी बेशुमार खूबसूरत और हैरानकुन प्लेसेस मौजूद हैं। चाइना में 5 सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली प्लेसेस में पहले नंबर पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरे नंबर पर द फॉरबिडन सिटी, तीसरे नंबर पर तियाननमेन स्क्वायर, चौथे नंबर पर द टेराकोटा वॉरियर्स और 5वें नंबर पर द ली रिवर का नाम आता है। दोस्तों, अगर चाइना के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो इस मुल्क ने अपनी एजुकेशन को 4 इकसाम में तकसीम कर रखा है, जिनमें पहले नंबर पर प्राइमरी एजुकेशन, दूसरे नंबर पर जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरे नंबर पर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और चौथे नंबर पर टर्शरी एजुकेशन शामिल हैं। दोस्तों, चाइना ने अपने स्कूल्स को भी 5 इकसाम में डिवाइड कर रखा है, जिनमें पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनेशनल, वोकेशनल और स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स शामिल हैं। दोस्तों, चाइना में 3 एजुकेशन लेवल्स होते हैं, जिनमें बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टोरल डिग्री वगैरह शामिल हैं। इस मुल्क का 2024 के मुताबिक लिटरेसी रेट 98% रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटियों में सिंघुआ यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी और फुडान यूनिवर्सिटी वगैरह सर फहरिस्त हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की लैंग्वेजेस की बात की जाए तो यहाँ कुल 302 के करीब जुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम मैंडेरिन चाइनीज है। इसके अलावा और भी जुबानें यहाँ बड़ी तादाद में बोली जाती हैं, जिनमें वू चाइनीज, कैंटोनीज, मिननैन चाइनीज, जियांग चाइनीज और गैन चाइनीज वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क के खानों की बात की जाए तो यहाँ के खाने भी बहुत मजेदार और टेस्ट में मुनफरिद होते हैं। यहाँ के मशहूर खानों में पैकिंग डक, कुंग पाओ चिकन, मापू टाफू, वांटन्स नूडल्स, हॉट पॉट, एग फ्राइड राइस और चाओ मेन शामिल हैं। दोस्तों, अगर चाइना के मजहब की बात की जाए तो यहाँ बुद्धिज्म को मानने वाले लोग बड़ी तादाद में बसते हैं और बुद्धिज्म के बाद यहाँ ताओइज्म के पैरोकार सबसे ज्यादा बसते हैं और ताओइज्म के बाद यहाँ ईसाईयत को मानने वाले लोग ज्यादा बसते हैं और ईसाईयत के बाद यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा बसते हैं और इस्लाम के बाद दूसरे मज़ाहिब भी यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्क चाइना में बुद्धिज्म के मंदिरों की तादाद 24,000 से जायद और चर्चिस की तादाद 60,000 से जायद और मसाजिद की तादाद 30,000 से जायद पाई जाती है। यहाँ बुद्धिज्म के मशहूर टेम्पल्स में शॉलिन टेम्पल और लिंगजिन टेम्पल शामिल हैं और यहाँ के मशहूर चर्चिस में बीजिंग कैथोलिक कैथेड्रल,
اور شنگھائی سینٹ اگنیٹیس کیتھیڈرل شامل ہیں، اور یہاں کی مشہور مساجد میں نیوجی ماسک اور زیان گریٹ ماسک شامل ہیں۔ دوستوں اگر اس ملک کی نائٹ کلبز کی بات کی جائے تو یہاں تقریباً 5000 سے زائد نائٹس کلب موجود ہیں۔ یہاں کے 5 مشہور نائٹس کلب میں M2 کلب، بار راؤج، سپارک کلب، کلب جی پلس اور جمبو کلب شامل ہیں۔ دوستو اگر چائنا کے ادر فیکٹس کی بات کی جائے تو اس ملک میں پولیوشن بھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں ندیوں میں بھی گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں ہر سال پولیوشن اور مضر صحت ہوا کی وجہ سے 4000 کے قریب لوگ جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ دوستو چائنا کے خراب ایٹماسفیئر کی وجہ ڈیفورسٹریشن ہے اور اس کی وجہ چاپ سٹکس ہے۔ دراصل پاکستان میں لوگ کھانے کے لیے چمچ کا استعمال کرتے ہیں جبکہ چائنا میں لوگ چاپ سٹکس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس ملک میں ہر سال 45 ارب کے قریب چاپ سٹکس تیار کی جاتی ہیں جن کے لیے 4 ملین سے بھی زائد درختوں کی کٹائی کی جاتی ہے۔ چائنا میں صرف 50% ہی چاپ سٹکس کا استعمال ہوتا ہے جبکہ باقی جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسے ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ دوستوں اس کے علاوہ جہاں دوسرے ممالک کی پولیس کسی چیز کی کھوج لگانے کے لیے کتوں کا استعمال کرتی ہے، اسی طرح چائنا میں پولیس کتوں کی بجائے بڑی بطخ کا استعمال کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہوشیار اور تیز ہوتی ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے کوئی نہیں جانتا۔ دوستوں جب بھی چائنا میں نوجوان ملٹری کی ٹریننگ پر ہوتے ہیں تو ان کی وردی میں گردن کے بالکل نیچے ایک چھوٹی سی پن لگا دی جاتی ہے تاکہ سپاہی جب بھی گردن جھکائے یا اسے نیند آنے لگے تو اسے گردن میں وہ پن چبھے اور وہ گردن اٹھا کر چلے۔ ہے نا اس ملک کی سب سے عجیب اور انوکھی بات۔ دوستوں آج سے کچھ سال پہلے چائنا میں ایک آدمی نے اپنی بیوی پر اس لیے کیس کیا تھا کہ وہ بدصورت ہے۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ نے۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کیس وہ آدمی جیت گیا۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی کے بدصورت ہونے کی وجہ سے اس کے بچے بھی بدصورت ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کورٹ نے بھی اس آدمی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ مطلب کچھ بھی چل رہا ہے بھائی اس ملک میں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چائنا کو سب سے زیادہ فیم تو اس کے عجیب و غریب کھانوں کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ یہاں کے لوگ اتنے بھکھڑ ہیں کہ کتے سے لے کر بندر تک، چمگادڑ سے لے کر کیکڑے، بطخ سے لے کر کبوتر تک نہ جانے کیا کیا کھا جاتے ہیں۔ تو اس کا ویزا پروسیس جان لیجئے۔ چائنا کی کرنسی کا نام چائنیز یوان ہے۔ ایک یوان پاکستانی 39 روپے اور انڈین 12 روپے بنتے ہیں۔ دوستوں آپ چائنا کا ٹورسٹ، بزنس، ورک، اسٹوڈنٹ اور ٹرانزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں اگر ٹورسٹ ویزا کی بات کی جائے تو پاکستانی لوگ یہ ویزا $30 سے $60 اور انڈین $30 سے $100 میں حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اسٹوڈنٹ ویزا کی بات کی جائے تو پاکستانی لوگ یہ ویزا $50 سے $100 اور انڈین $50 سے $150 میں حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوستوں کہ چائنا کا یہ سفر آپ کے لیے بہترین رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ آپ کی محبت ہی ہے جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اچھا تو دوستوں اس طرح کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔